Go puji-pujian mardongan hamalati budangdo di sobah roh nami tuho debata nami para serwa buloni. Di surga hasonanga doho Tuhan nami Yesus Kristus nama pahami roh di saliling-nililing na do asi doho tolong roham. Atong di bagasan area Tuhan upasahat kami ngulu nami tuho masuk mau Tuhan di pikiran nami tutor di nami doho tu pamatang nami atong ajari kami pargugui kami parbisuki kami jala homa totong na mangajari di sude ngulmi ni ngulu nami atong di bangsa sadari Tuhan ima dinalaho makatahon hatami kami ajari kami di Tuhan nami jala di bata nami hodo alpa jala hodo omega Tuhan hodo maciptau kami san orbu tanoliati gade sonang kami suhari beribuan ima nong tinubus ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami diciptau kodo kami Tuhan segambar do sarupa ima di panopau atong diciptau kodo kami Tuhan gade siulahon hatami atong mudar mima nama perbedai kami san ujung nubuk nami sahat ujung lipat nami mudar mima nama nuci kami memperbedai kami atong hatami marka perhormai sahat ujung ni portilon di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di bagasan sadarion lama kita ima menaringoti ima hatan itu hatai hatan itu hanima nama nguluh nama pernguluh kita jala ima nama nguluh rodi saliling-liling judulnya ima hama malum ni sahid marhite bugang ni Tuhan Yesus natar surat meng di sada Petrus 2 ayat 24 songnom mahatana di borsan ibana do dosata di bagasan dagingna tuhawi asa malua hita siad dosa gabi mangulu di hati koran inorhon ni bugang ni gabi malum hamu boydo tadokon ima di terakhir naing ima ayat 24 huruf cion hinorhon ni bugang mi gabi malum sahitu alana boydo pribadi mol pahukum do marsain hinorhon ni bugang mi malum sahid ni ise guar ni pahukumi molana komudo marsahid dokoma hinorhon ni bugang mi malum sahid ni ima gelekon jala omma perjanjian baru jala bahasa Indonesia na songnodo didokoning ima ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Allah dibugang mi Tuhan Yesus malum sahitu. Ima di perjanjian baru. Di perjanjian lama pe nunga dibuat Tuhan ima Yesus ikon ibana menyelesaikan sude akka nasa parsualata dok sude alana Tuhan Yesus solusi do jala keluar di perngulota ido sedokon Roma hamu tuau na loja jala nasorat upasonang pehamu songnodo didokon muse di perjanjian baru di perjanjian lama di Yesayas 57 di Yesayas 57 ayat 4 dot ayat 5 songnoma hatana dising tomodo akka sahita diusung ibana jala akka perdangolata di porsan alayang gorohata madok debatado mamisang memukul doho pasipal ibana hape ala ni pangolosyota ibana tertulang binahen ni hajahadota ibana mabugang ape tu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangata jala binahen ni bugang nei malum tahilala hinahen ni bugang nei malum tahilala bahasa Indonesia na idokodo songnon ima di Yesayas 57 ayat 4 dohot ayat 5 tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul
dan ditindas Allah. Ayat 5 songnodo hatanam. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berarti kesembuhan adalah yaitu kehidupan orang yang percaya. Sedia godang bugang ni Tuhan Yesus. Bugang ni Tuhan Yesus boy ita hitung sian ima buhu ni jari-jari teng sada 2 tulu 4 5 6 7 8 sia 10 11 12 10 tulu 10 4 di tangan siap birang 10 di tangan siap berarti 20 ma bugang ni Yesus 20 ma bugang ni Yesus 20 ma jenis sahih ni jolma atong ala 20 do jenis sahih ni jolma atong papidama sahih min tubugang ni Yesusim do koma di parngolomu do haporselmu do iman ala ni bugang ni Tuhan Yesus malum sahih tu sudina oleh bilur-bilur Yesus saya telah sembuh. Jadi di sudenai pasahat ma dohot iman ahado iman na pertama porsea ha porsea mido na pemelupoko ha porsea mido na panguluhoko ha porsea mido ima na peluahoko senasa sudena ima seratan ni akka ima paru kilomu atong iko porsea do di sude ima pabenan ni Tuhani asa ibana kareju di bagasan ngulum. Jadi napaduahon na marguar iman na kening parjolo iman porsea napaduahon perhatahon perkataanmu adalah duamu atau katakanlah dengan iman yaitu perkataanmu benar kau akan diberkati. Perkataanmu salah, kau akan dihukum. Matius 12 ayat 37. Matius 12 ayat 37 dokodo. Molo hatam sitong pasu-pasun nadoho berkatan nado. Ale molo pasun, molo hatam marsalaan gabe uhumon na doho. Adong ima napaduhon. Napatuluhon. Iman adalah tindakan. Iman tanpa tindakan adalah mati. Iman dangadong bertindak, dangadong oloho mangulahon. Berarti mati do haporsiamu, imanmu jala. Gabe haporsiai mahatay, aido hanguluam. Atong dokomay siganuk ari, siganuk tiki. Dingulum arian dohok borongin. Gabe mangulu maho di haporsiamu, mangulu maho di hata hanguluan, nang dihata hamatiani ay hatani Tuhani mangulu doi marguguri makkorhon doi jala hatani Tuhani tajom doi lumubi utajom siap podang si dua baba utajom hatani Tuhani siap podang si dua baba. Bahasa Indonesia na diibarani 4 ayat 12 firman Tuhan kuat tajam lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, bahkan dapat memisahkan hati dengan jiwa dan dapat memisahkan yaitu sumsum dengan tulang-tulang. Adong hapursai mahatai asai di paranguluan dihom. Adong jujud hami ima manang yakon namar sahid jala wazari hami dona sida totong ima maka porsai dohot bertindak jala mengulahsa. Doko kami do tu namar sahidi doko ma setiap saat setiap waktu kisah di hari ho doko ma idia di kamar mandi di jabu laos di dia pe keberadamu manang na di dalam pe di mobil sendiri pe ho manang na di mobil sewa laos di dia pe doko ma ala ni bugang mi Tuhan Yesus malum sahitu
bayakon pidda sahimi tubugang ni Jesusi. Tubugang na dia papidaw mo, nadong di tangan na, nadong di pak na, nadong di berek ko, dia menumura di bayako ko, papidaw mo sahimi. Atong unang besak kuy sahimo, papidda masahimi, tubugang ni Jesusi, naradedo ibana, rodi sa liling-liling nado, denggan di basam. Alana idoko ni mana do, alani asid dohot holong ni rohani depata, pola anak na nasasari di lehon, asa unang mago akka na porsia di ban, atong asa unang mate sa liling-liling nadi, alay gabi hanguluan sa liling-liling nama Tuhan Yesusi dihita jala ima ta paranguluhan. Atong dokoma di bagasan bugang ni Yesus malum sahitu. Tiap hari, tiap saat, sampai malum sahitmu. Jala sahitmi malum be. Tung sakosa dia pe sahitmu asal prosiaho malum be. Alana ni dokodo dangadong naso terpatupa debata. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup, yang menanggung segala dosa kita. Dosa ta nunga ditanggung imana na kining di bagasa dagingna. Mudarnay do na maperbadia kita. Mudarnay do na padumo kita do debata gabi kurban mamudarnay. Kurban jala gabi ido dipilihon debata asaboy mardumu jolmay do debata. Alana marhitay maditubus dosa na niulahon si adapian gabi disima diselesaion di Bukit Golgota. Eli sabahtani nunga selesai. Nunga diselesai ho bebanya sudah nasa dosa tay dok nasa sahitay asal prosea hita. Atong idoko do muse di Matius 8 ayat 17. Idoko do Matius 8 ayat 17 songnodo dison. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesayas. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bahasa Batakna didoko songnon. Asa jupang nanidok ni panurirang Yesayas. Ibana do mangusung pardangolata jala akasahita di porsan. Atau pasahma asa di porsan Tuhani nasa sahitmen. Adi dokondo Roma hamu tuau naluja jalana sorat hupasonang pehamu. Molo tapabua tu zolma olo dope dan pas di bagasa rohata jala terbatas do anggo zolma. Ujago do ima debata molo zonokko tu debata zonokma sudena akka passamotamu do akka parangulumu di bagasa Tuhan. Idokon edia do tahe di pangurungota utabu uzonok tu pamareta. Contohnya dia do tabu uzonok tu bupati daripada tu gubernur. Nah pasti utabu uzonok tu gubernur. Dia do tabu uzonok ima tu gubernur daripada tu menteri. Pasti utabu uzonok tu menteri. Dia do tabu tu menteri daripada tu presiden. Pasti ujabu utono tu presiden. Alaino tabu muse, dia do muse utabu ujono tu presiden daripada tu Tuhani. Nah pasti pajono matu Tuhani ay ibana do idokon sahabata. Ale nasumurung ima Tuhan Yesusi. Ale tado Tuhan Yesusi nasumurung. Idokon doi di Yohanes 15 ayat 15. Hamu dakuroko be budak. Ale gabi ale dakuro ko bihamu budak ale gabi sahabat alana ahana nyulahon ni Tuhan dang diboto budak atong ale na sumurung ima Tuhan Yesus nomor 8 sahabat tado Tuhanin idokodo di parangulu taon ikko proses kita jala ima ta paranguluan hangulumu ido haprosai mahatai aido hanguluamu. Idoko domuse di Pesalmen 107 ayat 7. Pesalmen 107 ayat 7 idoko do disi songnon. Ibana do manesa dosam sudena
ibana pemalum akasahitmu sudina. Bahasa Indonesia na didokon dosong non, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Berarti sudi kesalahan diampuni Tuhan Yesus do asal porsia haporsa mima hapanguluanmu haporsado hanguluan saliling nililingna jala dia mengampuni segala kesalahanmu yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ima paranguluhom mahatay asam malum sahitmu. Sahit ni sepetaho di paman. Edang adong naso parpatupa di bata. Di bata alpa dohot omega. Immanuel imana juru selamat dunia dan hola jolma di selamat. Sude hartam na di palumehon ni Tuhani milik na doi atong ibana do manalamaton juru selamat dunia. Di dunia ini hanya Yesus juru selamat. Atong Tuhan Yesus Rabi Guru Jalali Dokodomuse Tuhan segala Tuhan Raja segala Raja ibana do Raja ni segala Raja na adong di pertiwan ibana do maciptahon langit laut bumi do nasa isina ibana do bonana ibana do nang ujung atong asa margugo paido gugo sa Tuhani paido ima habisuko sa Tuhani jala dokomay alani bugang mi Tuhan Yesus malum sahitu atong dokomamuse adong dope di ayat ima di Filipi 2 ayat 10 sono do dokon Filipi 2 ayat 10 jala nyon makorhodo ima hatanyon Filipi 2 ayat 10 sonoma bahasa supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi supaya dalam nama Yesus alana guarni Yesus on dahsyat doon luar biasa doon jala mangulu do Yesus doho makorhodo imak warnai rodi saliling-liling alana hola guarni Yesus do na dilihat di bata sia surgo marhite idoko tu suru-suruan ni Gabriel madoko tu si Maria idoko si Gabriel suru-suruan ni tu si Maria gabe-gabe yang maho tu buanana maho Yesus mabain guarni Yesus berkuasa di seluruh dunia. Laos di dia pe merkuasa di surga di tanah on nang dituruni tanah on. So di doko di bahasa Batakna doko sonon merkuasa do hata ni Tuhan. Asa soba tu goar ni Yesus. Nasa ulun itu na di benua gijang pe berkuasa do goar ni Yesus jala tunduk do tibana. Do na di tanah on nang diturun ni tanong nang nadi tanoon nang doho diturun basa suahat tuturun ni tanong idokon sa pesahat do tuturun ni tanong nungata luhamatean di bait Tuhan Yesus pataluhon hamatean atong haposay mahatay ima parnguluhon asa dapat do ima songon no di Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kekal selama-lamana. Hatana pe kekal doi selama-lamana dan boy berubah. Idok do adong do na suboy di ulah Tuhan Yesus adong. Tuhan Yesus dangolo mergebus. Idok do lebih baik amblas langit tanah ope medabu alai anggota ki tung naso jadi Mose jaladang boy ima tetap doi kekal atong hapos say mahatay jala hatay margugo doi jala kekal selama-lamanya padua humuse dang boy judah Tuhan Yesus merdosa jala napatuluhon dang boy Tuhan Yesus manoba diri na sendiri sobba matuhani songon idokone husobba ho Tuhan tum maribu halido jala idoko domuse
sembah dan puji Dia. Una ko memuji dirimu. Alai paidoma. Tuhan semakin besar, Tuhan semakin belega, jala ho semakin geleng. Tuhan semakin tibo, ho semakin rendah hati. Atau pato rumah dirim, doko matu Tuhani, songon di doko nei. Tuhan porsea doa di hatame. Roma au tuho Tuhan, nunga doja, nunga sora, nunga godang. Habis hepekku masubat paubaton. Jala doko do, ihutto nau suadahum madirim. Hataku ma patulus. Bahasa Indonesia, ikutlah aku sangkal diri. Atau hatai ulahon ido-idokon. Bahasa ikut ulahon haton. Alana molodang taulahon hatai idokon do di Jakobus sada ayat 22. Di Jakobus sada ayat 22 ayat 27. Idok kosong non bahasa ikon taulah mertua mana tu mangihon hatani debata no peopsa jala namang lahosa. Jadi kedulahon do molo dang dulahon berarti dang sahat imatubana tuai alana dokom mertua mana tu mangihon hatani debata no peopsa jala namang lahosa. Song no mai dokon di Jakobus sada ayat 22. Alai gabe siulahon hatai mahamu unang holap pananginangi akka napa oto-oto dirina do molo holap pananginangi atong dang boy kita holap mananginangi ikon mangulahon hatani Tuhan do kita jala idokko do muse di ayat 27 ai pananginangi di hatai anggo so diulahon tudos mai tu halak napa bereng-bereng rupana bohina di sorominan bagas do pengertian yon atau meloroh itu tu gareza roh kita mabege akka berita nauli di gareza di dia petaho melalui YouTube melalui Facebook do melalui Instagram do melalui akana asing jala ima parangguluhon hidok kodo di bahasa Indonesia na songnon Jakobus sada ayat 22 27 songnon tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri do kita molo dang sulahon hatai. Molo menipu diri sendiri imana moto ni nauluak. Buasa hudoko kami no moto ni nauluak molo menipu diri sendiri. Molo jol mana asing hutipu hu kipu imana adong dope untukku. Adong dope pasti untukku molo menipu orang lain. Ale molo audo menipu diriku sendiri. Amano moto ninau loak. Atau unang tipu dirim. Unang loaki dirim. Atau ulah mahatai. Aido hanuluangmu. Dokodo ikut Yesus dodong aku sahalaku lindo. Di ayat 22 dokodo sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Mulai dokon mamereng bohina di sorminan. Mulai bawa bohado bagak doda siki, bagak do kacamata ki, layu mana tu gereja hola lima. Mulai boru-boru do bagak do gincuki, bagak do mekapi hola lima. Upahan na dangaro. Asa marupa ho jala sesuai songon idokon ni Tuhani. Ulahum mahatai aima parangguluhon. Asa idokon do martua ma natumangihon hatani bata no peopsa jala namang ulahosa. Atong dokon main di parangguluhmu saluhuna idokon nakining pamalum sahitmu di bagasa gwar ni Jesus nung mamalum sahitu ima torus dokon. Menaba duahon alani bugang mi Tuhan Yesus nung mamalum sahitu manang nasahit ni isay gwar ni keluarga. Napatuluhon idokong mamusay molo bahasa Indonesia niya oleh bilur-bilur Yesus saya telah sembuh. Lalu ima parangguluhon jala mudar ni Yesus ma nama muri dohot na payason dohot nama perbadiay sudi keluarga
sudena nasa rumah tanggam. Atong paranguluhong mahatay, Yesus jalan keluar. Yesus solusi. Jalan yang terbaik adalah Yesus. Dan Yesus adalah luar biasa. Unang baik dirim biasa-biasa, ikut luar biasa. Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Mono na biasa-biasa, na somar Tuhan pe biasa-biasa. Atong paranguluhong Tuhan, aku luar biasa karena kau Yesusku luar biasa. Dan aku tidak mau biasa-biasa karena hanya orang biasa-biasa itu tak bertuhan pun biasa-biasa. Karena Tuhan kita luar biasa, maka kita pengikut Tuhan Yesus luar biasa. Ikut laku sangkal ihut tunau suadahu madiri. Maka diciptakan Tuhan ini jolmai segambar dok sarupa. Ahai dokon kita ciptakanlah manusia segambar dan serupa. Apanya yang serupa? Ada Roh Kudus di dalam kita. Ada roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat. Kamu kuberikan adalah Roh Kudus yang lebih besar dari segala yang ada di dunia ini. Atong ima paranguluhon. Rodi saliring nililingna asa malum sahibmu paranguluhon may. Dangadong naso tarpatubad ibata. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Atong amin. Sungima martang yang mahitan. Puji-pujian mardongan hamala tegudangdo di sobah roh nami. Tuhan nung aku bagi kami hatam na badiay. Ido kokodo hatam doho. Dimulanya ngadong hatay, saur tu dibatado hatay, jala dibatado hatay. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu dah Allah itu sendiri. Engkau hodo Tuhan nami, Alpha dohot Omega, jala hodo juru selamat nami. Jala hodo Immanuel dibanggasakan. Atong tiop ma sahib molo adong. Di bagasat tangami adong do ima huaso adong do di tangami atong apehoma tangami di sahibmu manang na di sahib di keluarga di bagasat gorni Yesus maluma sahibmu di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan di dalam tubuhmu. Allah dibugang di Tuhan Yesus malum sahib malum masahibmi binani bugang di Tuhan oleh bilur-bilur Yesus kau telah sembuh. Yesus telah memikul kelemahanmu dan menanggung penyakitmu. Sesungguhnya penyakitmu lah yang ditanggung, kelemahanmu lah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu telah disembuhkan oleh dalam nama Tuhan Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus terjadi kesembuhan, terjadi mujizat, terjadi ajaib di dalam hidupmu. Doh di bagasan rumah tanggamu. Atong zaloma setuhani jonok maho tutuhani martangnya maho pasahak mangulum tutuhani asa di batu-batu hani di ngulum Tuhan nami jala di batanami nunga bege hami hati ima uparmulo kami jala ima mengulu di bagas kami atong bagi hami meng jala hulau kami meng di bagasan nami rodi saling nililingna do hami do rumah tangga nami 1 5 ujung ni pohal nami. Puji hami ho, hola di bagasa guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.